Game. Ayan. Ayun, Okay, open mo lang ulit, pre. Yung mga yun. Walang problema. Okay. Yung may 32 boot na tuloy. Beat, open file location. Tapos drag pababa. Bago, dapat wala na yung mga iba dito eh. Na-BK eh. Utangin na mo, Kauri. Yung mga nanonood. Tangin na mo, Jam. Sana kayo sa live. Ito yung mga 32 na ganito. Yung may 32 bit. Ano mo, i-right click mo lang, tapos open file. Yan, ganyan mo lang. Drag mo. Okay lang, pre. Kahit hanggang bukas ka o next year. Handa naman kayo maghintay, pre. Yes, sir. Pati ba yung sa may eraser? Kukunin pa natin to? Lahat. Yan, pre. Lahat. Na may 32. Tangina niya, talagang tinitingnan sa akin. Cheater ka ba si Reckless? Hindi. Gagi. Yan. Pero, kahit ano pang titignan nila dyan. Bondi ba yung cheat natin? 64-bit yun? Gago. 38. Tangina, check na nga ni Reckless to, di ba? Tangina niyo talaga. Pahirap talaga kayo. Ay, God. Puta, 400 na ata sa atin, EJ, no? 500 ba yun? Nagdamit. Tangin na mo, Rek. Hayop ka. Hina yan. Nasa 500 na kami. Nasa 32 ba kayo? Okay na yan. Wala na. Yun lang ang 32. Performance. Yung Game na agad. Game na. Hindi. Wala pa. Okay lang. Rules, di ka naman nilalaban. Ulol. Tangin na mo, Rek. Oo na yan, G na yan. Okay na yan. Paraya naman may hack. Kung ano na lang, hidden icons. Kapag nag-online ka, hidden icons. Paraya naman yan sila dalawa, may hack. Ulol. Tangin na mo, Rek. Ikaw lang may hacks dito. Ayun, pre. Ayop ka. Login ka na lang, pre. Sige lang. Antay ko lang itong ano ka. Tangina. Puno. Kumain na ba kayo? Kain muna tayo. How are you feeling, Kuya? You okay? She's coming in a minute now. Tangin na, may makulit pa na BK. Kaya na lang manood eh. Ayan na, puta. Yan na, laban na ng dalawang Kuha kayo ng OP na item, tapos patay niyo yung bigay. Dalawang kapampangan yan, pre. Kasi sino manalo dyan, yun talaga yung pinakamayabang, pre. Kumakain ng aso, sino manalo dyan, ha? Kahit off mo na. Tap, yung live mo, para hindi ka lag. Okay kahit na. maganda yung PC mo. Okay na, ha? Off mo na yung live. Okay na yan. Go, Papa Fried Chicken. Yung ba manonood, Gabonay? Okay sa akin, pre. Huwag niyo i-experience si Abunay. Buraot yan. Gago kayo napikap, putang ina. May walang walang anti-lag eh. Tapos Gago, wag niyo i-experience si Abunay. T10 na yung talent pin yan. T10. Dito, nag-death staba na ba kayo? Death staba muna kayo. Masyado mainit eh. Buti pa yung BK may T10. Si Kaori wala. Anong T10? Tayo na itatakbo, pre. Tatakbo akong Gold Lion, pre. Pre, yung patch natin, pre, ha? Nasa may lang, ha? Nakikita yung sequence, ha? Yung patch. Okay. Okay. Well, walang 999 patch, ha? Kaori da cancer. Ina mo naman, madali na ka muna. Type G lang. Okay, Kaori Cancer. Oh, ready, pre. Type G. Yan, countdown. Sige lang, bilang na lang dito. Okay. Okay, bilang na lang, okay. Go. Stop, dali lang. Nakapenta. Utang Oo nga pala, sorry. Yan yung referee. Magaling. Okay ba yung referee? Okay ba? Patayin yung patayin yung nasa gilid na bigay, nag-rage, Ito gago, dapat di wala to. Uy, umalis ka dyan, papansin naman yan.
Bridge tayo, bridge. Hindi, alis yan. Kausapin nyo lang mga ayos. Kausapin nyo lang. Tangina, go out. Go ni Kertenkar. Oh, ready. Galing ni Kaori yung mga ganyan Ready, pre. gawa. Ready. Ulol. 2, 1. Bataan ni Kaori yun. Kaya, tiyan mo, pareha sila. Lumilipad Ang kulit na itong bigay. Nakaka-irita. Aray ko! 0. Oh, side bet na. Side Oh, bet na. ready. Angat ka, Christian. Sa taas ka na. GG. Oh, 3, 2, 1. Go. Ino mo. 1 hit. 2-0. Wasak. Ready. Sino si Christian dyan? Ito, yung STX. Ready. STX Three. Yamaha. 2, 1. Walang iyakan. Go. Go. Aray ko, 3-0. Gago, matitiro ka ata. Galansoy. Hellpats ata yan eh. Hindi ata si Christian eh. Hellpats. Ready. Ito si Ropel yata yan eh. Hellpats ata yan eh. Ulit kayo position, pre. Sage lang. GG! 2, Naunahan na naman po. go. Gusto nyo wag ko na bilangan? Diretso banat na lang kayo. Sabi lang kayo ng G. Nasa call naman kayo eh. Choice lang pare. 4-0. Ano score? Aray ko! 4-0. Galing mo, Papa Christian. Okay. Oh, dito na lang tayo magbilang. Para ready. Oh, 3, 2, 1. Go. Ang unang tagal ng video, tapos yung laban, saglitan lang. 4-0, pre. babawi. Ito na matanda. Ang ina mo, 5-0. Gago, matitiro ata si Christian ka. Yung tangin na kasi may kasamang galit yan, inabalas. Oh, ready ulit. Ready. G. Wait lang. Sage lang. Bye. Wait lang, mag-on lang ng hacks. Bay, score ka, bay. 5-0 nga. Talo talaga, bye. Mag-yosi ka muna, Chris, na pwede naman mag-break eh. Bay, huwag mo'y pahiya, bay. Kahit 1 man sana, bay. Sage. Okay. Oh, game na daw. Banat. Paunahan BK ngayon, pre. Sino una mga combo? Tugas ulo na BK na yan. 5-1. Puro red team. 5-1 Ay, ba? mga yan. 5-1. Ay, okay na yan, bay. Mapatalo ka na, bay. May 1 na tayo. Oh, ready. G. Oh, G daw. Dachi. Ay, gago. Ang lag. Gago yung BK na yan, no? 6-1. Gago to eh. BK eh. KJ eh. Tugas ng ulo ng BK nga. Ang rage full. Okay na, puta. Talo na si Christian eh. Huwag na kayo makulit. Oh, ready. Okay pala, Boss Jong. Sige. Ready. Sage lang. G. G. Oh, G. Banat. Boss laptop. May bansi daw si Jong. Sige lang. Tangina nyo, gawin nyo pa ako. Baka maging 8-0 pa ako. Okay. G. Ay, GG. 7-1. GG. TY par. Oy, Christian, sobrang bilis na attack speed mo. Ay, Lagi, napasok yung ano mo. Jong, rebansin ka, Jong. Jong, bansin ka. Rebansin ka. Ano ba? salamat. Ready na, di ba, BK ni Jong? Sige, Ready na yan. Bansin ka, Jong. Ready ang puta ka na. Ayoko nga, bugip pa ako dyan. Upload lang yung ano. Okay Upload na. nyo yung mga video nyo. Sabi mo, Jong, kapalag ka na, Jong.